Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Et en arrivant cette fois à la fin du chapitre de la politique de prix. Alors, la politique de prix fait deux volets. Le premier volet dit la fixation de prix ou comment fixer le prix de vente selon l'état, selon la concurrence, la demande ou les coûts. Maintenant, on arrive à la deuxième partie. Parce que nous avons fixé ou la politique de prix, ça تحدد لي جوج حوايج. كيفاش نفيكسي le prix ou شنو هما les prix de vente ou ثانيا les modulations de prix. Ça veut dire les changements accordés ou là qu'on va faire sur les prix. N'est-ce pas? Et là, on a deux volets à Italie, parce que lorsqu'on parle de modulation de prix, ou là, lorsqu'on parle des changements de prix, ou là, lorsqu'on parle des modifications qu'on va accorder avec le prix, on a la juge ديال الحوايج, les réductions qu'on va accorder, ou là, les majorations qu'on va ajouter. Commençons par les réductions. ملي كنقول la politique de prix خصني نحدد معها حتى واش غادي ندير des réductions. Alors, هذه هي la politique de prix de l'entreprise. ها le produit, ها لو بري ديالهم ولا ها لي برودوي اللي عندنا ها لي بري ديالهم وها لي ريدكسيون اللي كيمشيو معاهم وها لي كا اللي غادي نعطي معاهم لي ريدكسيون باسكو جينيرالمون في لا استراتيجي ماركتينغ ولا ملي لونتربريز ملي كتعطي ان كوميرسيال لي بري خصها تعطيه تو لي ديتاي تعطيه لي بري ديال كل برودوي وتعطيه لي ريدكسيون. Alors voici les réductions اللي كنخدموا بهم et voici les cas ديالهم et voici les pourcentages ديالهم. Alors, sinon, on a les réductions. D'abord, on a deux types de réductions comme vous connaissez tous, les réductions commerciales et les réductions financières. Les réductions commerciales qui m'ont à foutre le remise, rabais, ristourne. Un petit rappel, les remises ce sont des réductions accordées dans les cas normaux en fonction de quantité d'achat par commande, n'est-ce pas? Parce que le consommateur y dire la commande, n'est-ce pas? Le rabais, c'est une réduction dans le cas des problèmes, que ce soit de livraison ou de non-conformité de la marchandise avec la commande. Alors, quand on a un problème, باش نحاولوا نحلوا المشكل مع السيد كيتسموا les rabais. Et les ristournes, c'est des réductions accordées en fonction de chiffre d'affaires par période. Ça veut dire, il a حققتي معايا un certain chiffre d'affaires toute une délai ما كنهضروش غير على la commande وحده لا كنهضروا على la période كلها كنعطيوك une réduction كتسمى le ristourne. Alors, la remise كتحسب par commande. Le ristourne c'est par période, c'est par délai. في العام ولا الشهر ولا et ainsi de suite. Donc, هاد les réductions commerciales كيتحددوا في la politique de prix. C'est-à-dire, il a par exemple la comptabilité, n'est-ce pas, des opérations à enregistrer. Alors, منين جاو هذوك لي طول اللي خدمنا بهم سي من la politique de prix. هي اللي حددت لينا les cas اللي كيتعطاو فيهم les réductions ou les pourcentages. Deuxième type de réduction, il y a la réduction financière. Il y a généralement l'escompte. C'est une réduction en fonction de rapprochement de délai de paiement ou là de date d'échéance. Alors, tu as خلصني في واحد la date, il a خلصتني قبل منها غادي ندير لك une réduction. ولا مثلا كنتي غتاخذ la marchandise crédit, il a خلصتني au comptant, غادي نعطيك une réduction. Alors, c'est en fonction de date de paiement. Alors, هنا كنهضروا على la réduction financière اللي هي l'escompte. Vous voyez? Alors je répète, la politique de prix, c'est tous les prix des produits avec les réductions qu'on va, ou le واش غادي نديرو réduction, ou شنو هما les cas. واش نديرو la remise, واش نديرو les rabais, واش تيتسرس البرودوي, واش قبل واش الا تعطينا سيمانه واش الا تعطينا غير يومين نيس با الريستورن على شحال على 3 شهور على 4 شهور على عام الا وصلنا مليون الوغ شنو هما لي كا ولا سكونت واش حنا اون انتربريز اللي كتخدم بلا سكونت ولا لا اي انسي دو سويت. اللي قلنا على لي ريدكسيون غادي نقولوا على لي ماجوراسيون باسكو لا بوليتيك دو بي كيما قلنا كتحدد لي بري لي ريدكسيون اي لي ماجوراسيون نيس با. الوغ كيل كو سوا لو ماجوراسيون واش غنزيدو عليه تي في ا واش غنزيدو عليه الترونسبور ولا لا واش لو ترونسبور انكلو ولا il est pas inclus واش il est franco ولا دي بار usine واش l'emballage il est calculé ولا il est pas calculé واش il est rendu ولا il est pas rendu ولا perdu. Là aussi, on a des autres produits accessoires à payer, بحال l'assurance, بحال, je sais pas, سميتو, je sais pas, des frais ديال شي حاجة واحدة أخرى, et ainsi de suite. Donc, alors, mon départ, n'est-ce pas, la politique de prix, il faut avoir tous les détails. باش مين يمشي هذاك لو دوكيمون اللي كنسميو على بوليتيك دو بري عند الاوبرا عند سميتو لي كوميرسيو ولا عند نابورت كي فا انترفينير في لا فونت كيكون عارف لي بري كيكون عارف لي ريدكسيون اللي كاينين وكيكون عارف لي ماجوراسيون اللي خاصهم يتزادوا باش كل مره خصو يعيط في التليفون يسول السيرفيس ماركتينغ واش نقص ليه واش نزيد ليه واش انسي دو سويت. دونك هذه هي لا بوليتيك دو بري. جيسبر كو سيتي كلير نيس با. هضرنا على كيفاش نفيكسيو لو بري دو فوند كيفاش نحددوا لي ريدكسيون و لي ماجوراسيون اللي سميناهم لي موديلاسيون دو بري ولا لي شونجمون كاريمون ديفينيتيف du prix. Voilà. Merci. J'espère encore une fois que c'était clair.
et on se revoit le cours prochain. À très bientôt.